4 पिलर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 आउटकम, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली स्पेसिफिकली, और दूसरा पिलर था सेंसरी एक्यूटी, कि हम 5 सेंसेस को किस तरह यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात हो चुकी है हमारी। और उसको अगर देखना चाहेंगे द 5 सेंसेस के नाम पर इसकी वीडियो होगी, और एक वीडियो ये भी होगी कि हाउ डज़ NLP वर्क। ये 2 देखने से फिर NLP की आपको काफ़ी वजाहत हो जाएगी। आज तीसरा पिलर आ गया बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी की एक लिमिट है कि उसके बाद इसने टूट जाना है। इसका मतलब है कि आपने अपने बिहेवियर को इतना फ्लेक्सिबल करना है कि ये टूटे ना वहाँ तक। यहाँ पे मुझे एक वाक़या याद आ गया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरी तवज्जो रखिएगा। एक आदमी एक गांव में रहता था, और उसके पास एक इंतहाई नायाब नस्ल का घोड़ा था। वक़्त के बादशाह को पता चला कि यार उसके पास, गरीब आदमी के पास इतना अच्छा घोड़ा है। वो अपने वज़ीरों को लेके वहाँ पहुँच गया। उसे कहता है यार ये घोड़ा मुझे दे दो और मैं मुंह मांगे दाम दूंगा इसको। वो गरीब आदमी उससे बेहद मोहब्बत करता था घोड़े से। कहता है ये कोई बकाऊ माल नहीं है, मैंने नहीं बेचना। आखिरकार बादशाह ने कहा कि मैं आपको आधी सल्तनत दे देता हूँ, इसके बदले घोड़ा मुझे दे दो। उसने कहा जी ना, ये बकाऊ नहीं है, मैंने नहीं बेचना। खैर बादशाह मायूस होकर चला गया, और सारे गांव वाले इकट्ठे होकर आ गए उसके पास। कहते यार तू कितना बदनसीब है कि तुम्हें आधी सल्तनत मिल रही है, तू बादशाह होता, ज़िंदगी पुरसकून गुजारता, और हम तेरी रियाया हैं बोते, तो कितना बदनसीब है। और वो क्या जवाब देता है? कहते यार ये बदनसीबी वाली कौन सी बात है, एक वाक़या ही तो है ज़िंदगी का मामूली सा। कुछ दिन गुजरे तो वो घोड़ा भाग गया, और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। ओहो कितने बदनसीब हो, इतना शानदार घोड़ा था और वो घोड़ा चला गया। और फिर वो क्या उन्हें कहते हैं? कहते यार मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही तो है, अगर घोड़ा चला गया तो क्या हो गया। कुछ अरसा गुजरा तो वो घोड़ा वापिस आ गया, और साथ 11 जंगली घोड़े और लेके आ गया, और उसी नस्ल के, नायाब नस्ल के। और सारे गांव वाले इकट्ठे हो के आ गए, मुबारक हो मुबारक हो, कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास 12 घोड़े हो गए हैं नायाब नस्ल के। और फिर वो उन्हें क्या जवाब देता है? कहते हैं मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती, एक मामूली वाक़या ही तो है, अगर घोड़ा आ गया है, चला गया तो हुआ क्या। लो जी, उसी दौरान उसका एक अकलौता बेटा था। उसने सोचा कि घोड़े अब 12 हैं, तो मैं इन घोड़ों में से एक एक को ट्रेंड करता हूँ ताकि कल को हम बेच सकें इनको। वो पहले घोड़े पे बैठता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है, और गिर जाता है, और उसकी टांग टूट जाती है, और वो माजूर हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। और फिर सारे गांव वाले लोग आ जाते हैं, कहते हैं हो कितना तो बदनसीब है, तेरा एक ही बेटा था और वो भी माजूर हो गया है। और फिर वो उन्हें क्या जवाब देता है? कहता है ये ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या ही तो है, इसमें कौन सी ऐसी कोई ख़ास बात है। लास्टली ये हुआ कि उस 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई, और बादशाह ने जबरी भर्ती का काम शुरू कर दिया। उसने कहा कि जितने जवान हैं सबको ले आओ, और वो इस गांव में भी आए, सबको ले गए, लेकिन उसके बेटे को छोड़ गए कि ये मासूर है। और फिर सारे गांव वाले उसके पास आए, या कितना खुश नसीब है तू कि तेरे बेटे को छोड़ गए और हमारे बेटों को ले गए हैं। और वो फिर आगे से जवाब देता है
کہ یہ ایک زندگی کا معمولی واقعہ ہی تو ہے، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تم کیا کرتے ہو؟ زندگی کا ایک اچھا یا برا واقعہ لیتے ہو تو پوری زندگی پر محیط کر دیتے ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، جب برے واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں رویہ چاہیے، لچک چاہیے اس میں کہ ہم اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ جیسے ابھی عظمیٰ آئی اور اس نے اس سچویشن کو ایک دوسرے انداز میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی رویے میں ہونی چاہیے۔ بلکہ اور آسان مثال کر دیتا ہوں اس میں، اگر یہاں سے آپ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتے ہیں، کوئی جلوس نکل رہا ہے، ٹریفک جیم ہے، لیکن آپ کا جانا ضروری ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں یار میں اسٹیڈیم سے ہو جاتا ہوں، میں گلبرگ سے ہو جاتا ہوں، میں ملتان روڈ سے ہو جاتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے آپ الٹیمیٹلی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ اپنے رویے میں فلیکسیبلٹی نہیں پیدا کرتے تب تک گول اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے کیا کہتے ہیں، رویہ ایک ایسا عمل ہے جو نظر آتا ہے، دیکھنا ہے کیا، جس کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص نیچے بیٹھا ہو، کھڑا ہو، بولنا، سرگوشی کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے یا لکھ رہا ہے، اس وقت میرا بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے فلیکسیبلٹی کیا ہے، از اے ویری امپورٹنٹ۔ لچک کا مطلب ہے کچھ مخصوص اور مشکل حالات، پریشانیوں اور روزمرہ کے کاموں سے نپٹنے کے لیے اپنی سوچ اور طرز عمل دونوں کو تبدیل کرنا۔ یہاں پہ دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک آپ کا عمل آ گیا ہے، ایک مینٹل یا پکچر کیسے بناتے ہیں، اور پھر دونوں کو تبدیل کرنے، ایڈجسٹ کرنے یا ان میں ترمیم کرنے کی صلاحیت ہونا۔ اور زندگی میں زیادہ لچکدار رہنے سے نئے دروازے کھل سکتے ہیں اور نئے مواقع مل سکتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھے۔ بس آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا، بس اتنی قیمت پے کرنی ہے کہ کمفرٹ زون سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ سو دو چیزیں ہو گئی۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ وہی کام کرتے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جو ہمیشہ سے مل رہا ہے۔ اور جتنے بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے اس طرح کے، وہ یہی کر رہے ہیں، وہ روز وہی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رزلٹ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، یو مسٹ چینج یور، دو چیزیں، آپ کی سوچ اور آپ کا عمل، اس کو تبدیل کریں گے تو بات آئے گی۔ اور ہم لوگوں کو سوچ کو بدلنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔ جب سوچ بدلتی ہے تو اس کا بیہیویئر بھی بدل جاتا ہے۔